Hello guys, good afternoon. So it's 3 p.m. now and I'm here in Azumi Residences 2 to give you updates for my clients and soon to be clients. So mani siya ang ato ang site guys. So mani siya guys ang site sa Azumi Residences 2. So mani siya ang entrance. So kana siya guys, block 10. Almost complete na. Ayan, sir. So, diri siya guys, ang block 4 o block 5 katong next nag-open. Diha ang block 9. So, darito guys, ang block 5 o block 4. Kani siya din. So, as of this moment, September 25, 2020, as of karon, is available na siya guys, kani nga corner. This is 127 square meters. Kani, it's 3 million. So, kani siya guys, mani ang block 9 dari. So, we have few units. And then here, mani siya ang block 10. Block 10. Kaya ma'am. So, mani siya guys, ang block 10. So, dito guys, ang block 9. We have few units until dito. Hi, hi, sad mo sa ako pini-upload sa YouTube. So, mani siya ang kuangan. Dala ang construction na guys. Sa Facebook, sa YouTube. YouTube. So, dali ra kayo ang construction there guys. So, hapit na kompleto ang block 10.
So until there guys. So block 10 until here. Yan siya guys, is block 11 and sold out na ni siya guys. So if ganahan mo ma-reserve, ang reservation is 10,000 pesos lang. Block 11 na siya guys. Here. Kani siya ang pinakaunang na-build. So, kana siya. Nadari akong clients unit. Block 11. So, mani siya ang block 10, 11, so ganito ang unit ni ma'am. Ako'y client dere guys. Maghuman na to yung unit. Hi. So, black 10. So that's all for today guys, and see you again on my next video. So this is Azumi Residences 2 in Batingal, Dumaguete City.